Assalomu alaykum do'stoni aziz. Inak boz дahmin выпуски барномаи гапа росташ дар экранҳои шумо ва ман Махсудҷо Баҳодуров ва ман Санҷар Шерматов. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ман барномаи гапа рост нашр навиша сар кардем. Гапа кӯтоҳ мекунам. Имрӯза меҳмони мо якумин реперои ҷумҳурии Тоҷикистон гӯмам хато намешавад. Ӯи манбе. این فکری من با یکم چیزی معنی خوجان شهر به نظری من اصلا حقانه ممکن خوجان به یکمی رپرو یکی از یکمی رپرو گومگه تئوری تر میشد عالم زاده دلیر تخلصی کلاوس کردی مرحبا خوش آمدید دلیر جان علیکم السلام چه دلیر کارو نازم ما یکم برده خیلی پیداشم серьезно یکم بار اینترویو نکوم باش تاکسی بود نه имеется в виду من خیلی خیلی وای شوچو یکم برام برنامه ما خوش آمدید رحمتای کلام برنامه ما دوستان عزیز برنامه ما ثبتش فوتوزونی ایونت ایو شده است که اینجا در زیاده از 20 لوکاسیون که شما میتوانید اونده فوتو سیسی های بهترینه همینجا گذرانده میتونید ثبت برنامه ما استودیو سیما که با کچسوی HD فول HD 4K کده 5K яку 4K ҳозираш бе 4K 8K сони оянда 4K 5K беҳтарин сабтҳое када метиҳанд ва ҳамкорои барномаи мо ширкати арча ки ҳамин қадар мебелҳои беҳтарини мо тақдим карданд и спонсори асосии мо энергетики Т7 элеҷо энергетику чӣ хебане як энергетика мезаниму сони аҷоибиш ҳамин ки сар мекунем ин истеҳсоли ватанӣ ин Т7 ҳанда маъниш айда Т ин Тоҷикистон 7 стораш мехе ин анекин зарубежно ҳеҷ монданиш не анекин зӯр даст ногуфта намонем энергетики Т7 ҳозираш ба танҳо дар мағозаҳои Амид дӯстони азиз акнун энергетикаҳои Т7-ро аз ҳама мағозаҳои Амид дастрас карда метавонед дар қисми нӯшокиҳо шумо метавонед ҳама намуди энергетикаҳои Т7-ро дастрас намоед акун делерҷон озман сараш ба гуфтаги чизом хато неа аку шумо сали преувеличит кардед хай мнени шумо ку мнени ман гуфтам ку барои ҳамин ки комментария ба ту се гуфтам се не хуб акун ман пас карам не не ман туи как ҳамихе мешиносам ки баҳчи хоксора как ягон бор надидам ки ҳам фалон ҷи гуфта боми накардию аку чӣ хел барномаи мо ҳамихе ки ябор дар бори худа куҷо таваллуд шудаги соли чанд ябор дар бори ҳамихе дар бори творчестват мане тамошобинови албатта интересне кстати ногуфта намонем ҳамин ҳозир 10-мин барнома бошад ҳамин 9 та барнома ва далери клауси ҷиҳазинтон гуфтаги худа набудим ё фанатон бадуре хубтигидам атака кӯйтон вай шар надошта акун анимо суҳбати озодона бемалол не уже адат кардусям гуфти ӯриски гӯемагар раслабитса кеда мо худи анчеси мо мешиносем моям туи анчеси мешиносем вай гуфти махсуко аввал камтар дар бори ҳаётат биография куҷо таваллуд шудагӣ чӣ хел ин сфера ба омдагӣ камтар гуфта тиягар назм мешуд так зодаи шаҳри Хуҷанд 1997 гимназияи 4 хондагӣ так синфи 2009 сар карда будам хам музыка публикация кардам 2 сол будам где-то уже сали ваям буд чӣ майдача будам ҳамаи замига мефтам худам мехондам запис намекардам сценарий решиться кардам короче ин нашуд ман репер мешавам рафта запис кардам студиони ки запис кардам студия вай ба Далер Қутузов офис Далер Қутузов акун ман медонам ки ман Далера медонам чӣ хел мешиносам ман Далера репи представители яъни Хуҷанд гуфта мешиносам ман ҳамихе мешиносам ғайр аз ин дига реперои намешиносам де ман Ахуҷанд намедонам аввелоити сӯхт ман хеле сетошонро мешиносам леки
نه hozir میشناسم شیطان من شناختم ممکن که من پیشتر من تا که اینو میشناختم ها این خلکش بگویید در هوایی چی شیطان چی نمیشناختید میشو دیجی شیطان دیجی شیطان kim بود در این دنیای ای وای زندگی شو فهمیدم وای کریم سیدو کریم سیدوف حافظ ها ما یک وزیر میشناسم و پیش همون گفتی این باید بود عقال رپر بود دیجی شیطان توبه من شوندگی توبه ای توبه نه من شوندگی işte رپر بودگی من خودم رپر به ویام نه زاوقم نبود اصلا من تا که اینو میشناسم çünkü اینه استیلش همون خوجانچه من به معقولش همین بود دیگه رپرها لهجه خوجانکی نمیخوند این خوجانسکی میخوند من به همین نزدیکتر بود هم به من اینو ملتر گوش میکردم هم میدونه یکم بار و تورچی توی چه دیدی همون اصلا کلیپاتون بود میریم قایراقم به سبب خواهم میریم بالا قم خطا نکنه یک 11 سال شد می یا 10 سال شد می چهارده بوده میخیده ازش آنچه که شده است 12 سال شد همون جانده این اوضاع هم تو نگاه کنید من پیش از کساتی همین برنامه تیار شدن یه بار دیدم نگاه کنم همون اکروژنتنده همون کلیپ باز کرده که بچه چندین تا شد تکوی سریاز بچه وای هر خی سوهاند کار که گرفته است اونجا انده چیست نچیلی همین بچه بیاش ایکو کلیپ چکیدگی هر وقت رپ خوندن آبرو بود دیگه تو است حاضرم آبروی البته ما دامگیری رو رفته بودیم سرازو میانده وای هنده سیاه یک بار اومد ها یک آخر اپراتور هم بوده به قطعی تیاری نبود نه یک آخر شیرش نه سرود بود و فتیم شده رفتگی ما دوا یک بار سیام کنیم همین کنیم گفتیم یا نقص کردم نه بهترین ویدیو چی سیام کرده بود چخیل همین رپ سونی شما یا پات دو да я помню همین چیزا اگه شما پات خیلی одна классник اینده بود одна классики я не помню но من یوتیوبی برکت میدانده های همون چیزا اولیم خطا نکنم زیاده 100,000 просмотр شده من بس کچاک داده نه همون یوتیوب ایمینه دیدید شما هم فکلاتون بود از پیش بدلی творческий телевизион как бождан сами морстеги сони همون псевдоними Klaus агжо пайдо шуд короче ма фанати сериалде это сериал بود پیش کخترگدان میدونم دنیونیکی وامپیره بود منم دیدگی جانده اون کلاوس بود اون ناموشان اینشما نامه گفتم Klaus کدومش بود که Klaus короче زورش Если честно, махам кино ندیدم. Древний вампир махам кино ندیدم. منم تا 14 سالگی دیگه خلاص اسمش به دیگه نمیاد. کوی детский میشه кино сказать. نه интересش میدونم چه دلیل. من همون моментایی که دیمدیکی وامپیر برندگی بود من کینوی سریالی сверхъестественное میدیدم و антиподия мунда. Они борются с вампирами, а тут вампиры главный роль. Вампир oynadı nişan. Вампир oynadı nişan. Прикол в том, что همون сверхъестественное якты сериалшанды همون دیمدیکی وامپیری سومیرکی با چند تا دیگه کینوی مسخره کرده برندگی بود. همون момент برندگی بود. من وای کینوی ممکن اهمی سبب ندیدگی میخوای. تو значит амув дахна вицке دیگه بدیده. نه هم تو نامش گفتی. نامش معقول شد. نامش معقول شد. اثر کلاوس بود. اثر. میز به کلاوس بود. نه رب چخل اومدگی چخل همین شوق پیدا کرد. короче آخرکی میخواد ویا بود تو شعر نویسی. تو است یکم اولی مونده هایش خو همین چیز. هایمه. با ما تو شعر نویسید میتونستی که خدا رحمتی. Мама метона. Творческий. Мама метона, да. Ола бача, мама не метона. Тагом вообще писатель, да. و یه میگفتی بودم که رپ یکم کسی گوش کرده سانی همین رپ زور گفته نه اکو رپ اکو چیزی گوش میکردیم اکام چیزی گوش میکرد منم نگوش میکردم چیزی например яком رپی گوش کردید نه باید به همین 50 سنت هم گوش میکردیم ده خیلی پلیر چه بود ها یا سیت شلاش بود همش گوش میکردم خودشان داره که اسماعیل هم بود تاجیک بچه‌شان سال 2005 футузиям من گاندا مایده بودم просто من به گاندا повезло что аком сали продвинутар بود من با اختر که وای میکرد که من این گفته میفهمم اینترنت نبود که تاکتیکا وای да доступный نبود بود اکو یا تو وای بود خوبیم بود تو زکه میشتم شعر نوشته میتونستم سوی کدام سونه بیافتم چه بخونم
zo'r. Чорта сола будам, короче. як вақто ҳам реперҳои Тоҷикистон совместно як трек бировардагӣ буд. Ҳамҷанда Далер аз тарафи Хуҷанд Хуршидагӣ буд. 5 касе ме? 5 касе, ҳа. Непомню. Бабаянсктаги блогер ва ташкил кардагӣ буд. Ҳамихами? Якун ман як намо дидагӣ будам ки якта ҳамҷо бо ту бо ҳамон шеви вай Хуҷандский шева кити Ҳамҷа хондагӣ буд. хондагӣ будӣ. Чунки ҳама тут по-своему хонад гуфтагӣ буд. ҳамон чӯ масалан именно ту гифтагӣ? Чунки мо ҳама ҳамҷа будем. Ва Бабаянс ва ка сабрат кардам ме. Марса мана US Манталян, Зепера. Ким буд? Факта. Айсан Бромад вей номаш. Хафа мешад вай дига, ҳозир бинад. Чӯ? Айсан Бромад номаш. Короче, ҳамон панҷ ки сабрат кард, хеле стола мондем. Клип съёмка кардем соне. Ҳама по-своему хонад гуфт. Зӯр штаги буд дига. Нормально. Стилча зӯр штаги буд. Именно по-своему. стили туям зӯр фромдаги. Хуб, акун вай ҳозир чӣ хел? Ҳозир реп чӣ хел барафтост? Ҳозир ман хеле репи тоҷикӣ нислишу, чунки однообразно шудаги, уже неинтересно шудаги. Уже репам не, асё. Уже Ҳозир- попса шудаги ме. Ҳозир аҳамаи молодёж Манам хадарам андеграунду элизиҳон нею. Манам попсаю тактикавой. Гиридагар мӯлешело. Ё слишком шуда бафаҳам ки. ҳозир мисол ман бин молодёж ҳозир брондоску хай вақти ту дигару ҳозири дигарди. Ҳозир аҳамаи молодёжу ту ягон кисе гуфта метавонем ки творчество ҳамин зӯр барафтост. И дарша пайҷод гуфта метавонем ягон тише. Аҷумурӣ гирем полди? Аҷумурӣ гирем. Стабилна меради Карлён рафтан мегирад, Диловароли рафтан мегирад. Шейхи хиста қӯзинда шансашай, дарша рафтан ба. Серьёзно? Да. Вай оле нава асё. Ҳозир ба вай ёш сали калонтар мешад вай оле. Вақташ оле. Из замҷанда ягон хе пускат карднаш закор не короче. Как своё время ма пустит кардам. Оле кас пустит мекунад, агар вай кунад. Расслабиться кунад. То есть шумо ҳамон чизро сериозно нигоҳ накардагиди, а? Сали чӣ хел гӯм? На, муғамбер дем, если честно говоря. Чӣ хел репер муғамбер мешавад? Менависам, исоқ вай анвисти не, мие монда мешад, ки чӣ хушам менависам. Фақат худат менависем ё дигарон нависти метавонӣ? Не, ҳамон навистаам, метавонам одамам менависам. То есть нависти мефреш, а? Кому надо. Бехор некох, е? Кому надо, да. Ха, якун пустосиам, чӣ хел? Кстати, амин ҳозир ваё киди Шерзодҷон ки агак ролико мекунтон ки берам тука репчаҳо мехонтон туям Шерзодҷонам ҳамон ваҳои ту навистагиби? Да. Пад Идея ваё. идея ваё ё мисол пад ҳамон определённый бит ту мисол ҳамон ва текст менависӣ. Ашуле переделка мекунем. Кофе шерш намисамешни. Моза ҳамкорӣ кардем ку Шерзода қариб 1 сол мешад. Зӯр, ҳамон стил зӯр. Ман ин ҳамин чиза ӯйкадагӣ будам ки Далер ҳамхел кунад мешафта ӯйкадагӣ будам. Ту нагуфтагӣ будам? Типа тоғри мебиёд, Неги чизко ки вай кади сар кади, гуфтам зӯр. Меваёз вайде то схватывает любой чизе. Ёд дода намешни. Ҳемнаш безӯр. Ваё зӯр. Удобно кор кардам. Хуб, ҳозир ба чӣ хел дальше ҳамин творчествои репа? Ҳозир ман ба ако стендап сахт интересен. Стендап. Да, ман меби блогери ҳам интересен шудааст. Стендап вообще брондус. Стендап дошт ку. Стендап наштаст? Ако хел худом боре, кимда ташкил мекунад. Во главе он кас точно ман наметонам. Якун ваям ташкил кардам мумкин ҳозир хел невигидна дем ай чиз. Невигидна не, неки барои раскрутки лични так анда зӯр буд в своё время. Не, тӯре одаме ки ташкил мекунад, финансовый Ташкил мекардагӣ вини бигирна, да. финансовый направление, масалан вай ба Энтузиаст. ягала вақт сарф мекунад, неки ҳам ба яраша пул кор намекунад. Инҷо Вале энтузиаст якта чиз де, энтузиасту дакор ин гапар маъқул. Якта чиз назари ман ба ме ё действительно мана туям ҳамин соҳанда стендаба брондоси. Стендапи мо сал тамошобинаш суста. Юмораш зӯр, я знаю, что юмораш зӯр ҳаққоне. Почему? Потому что бачаҳои чандша ваоша дида ки ман выступлениёшо зӯр. Лекин тамошобинаша бенам мӯли вақт зал холӣ. Амин чизе ояд ба чихе ваме раскрутка. Проблеми ҳамин чиз раскрутка. Раскрутка, да. А так назари ман ба раскрутка ин як тараф стабилност нест ако.
неки нишам ҳа. стабильно якта чиз шудан гирад, Адад мекунад одам. адад мекунад, ҳама чиз мухлиси худашо дорад. Амехе. ҳамин чиз ба мухлисаш сексекин мӯл шудан мегирад. Стендап амехе. Стендап ҳар дафъа залатон нав намешад. Постоянно ҳо мебинад. Постоянно як хел аудитория мебиёд. Амехе. Стендап назмедиго як ҷо ба ҷамъ шуданаш такор. Амехе. барои вай ҳама ҳавардор шуданаш такор. барои ҳама ҳавардор шуданаш вай постоянно шуданаш такор. Постоянно шудан. барои постоянно шуданаш финанс такор. Любой Каждый время финанс гап. будагишан диам ответственность дакор. Вай ҳар рӯз хотя бы 3 минут ягон чиз дакор. Не. Не то что Ҳозир мана худат мисол, бирояга средний ваят выступление чанд қадар? 6 минут будагис. 6 минут. Это за месяц, да? Это чихе продуктивность кам. ҳар ҳафта шуданаш такор. ҳар ҳафта отдельно якта ден Стендап, стендап да? шуданаш такор. сони вай калон. суғдиён мешуд ко? Мо таком бар дакор хотя бы. Яке ҳам ту өкүнит гапитон туғри чуа гӯйд. Сол уже тоже сами российский стендапа гирим агар российский стендапа гирим. Сравнение комедики ди гирим агар стендап залаш любое время майда. Почему? Потому что вайко специфический юмор ко, вай одамо мӯл намерад. Соответственно, озир ман инстаграму, тиктоку ва ҳо бо мӯл ва ҳо мебурад дига стендаперо, стендапо, ини дига далото. Қазоқ, там қирғиз, бини ҳамаш залаш майдиче. Майдича. чӯ майдача мекунад? Зӯр де, ундо компактен. Сен видео наверняка. Не. Инишам ҳай. Чунки именно аудитория стендап камтар набошад ва ёбо вигит калонкадан. Лекин определённо лекин они ваё арзон не де фаҳмдосида? Неки инишам ҳай. арзон не ваёнда мотивация шай, навистан ба баромад кадан мотивация шай. Оз масалан далер бигӯд ки ҳар ҳафта биро, ҳар ҳафта 7 минут 6 минут баромад кадагид 2000 сом метиям гӯд. Минимум. Мотивация зӯр мешад. Навистане бе. Чапарус. Менисад. Вай стендапои худат менависӣ? Ако биёрдавам додан анча. Естественно. Камилов далера. Оза мана гомза, естественно, гомагар далера. Стендапа ва ё ташкил кадаги. Да. Так. Направить чика да ёзур вай задача метавам. Делегировать ба устава ё. ҳама ман мегӯям ки барои ответственность пайдо шуданам, барои вай мотивация дакор, мотивация несте. Мотивация нест. Всяко вай худаш ин чиза одам хоҳад, например. Худаш ҳам кадам мегирад якта худаш. Обязательно. Оле вай гуфтию блогерской деятельности. Немали блогер не. Не, гуфти ко ки мехешавам мамназ гуфта. Якта мисолмон теми Wall Street ба галзагид бе, уже ҷош биёд ответка ҳам рондаз дидими? Лекин. Короче, ин пеши Wall Street бейсосу, агар дидигитон немишмо, пеши Wall Street бейсосу гуфта ки Wall Street ташкил кадиго мана меқадар ҷой барои боёин. Се гуфта ки сони давомаш? Барои камбағалам кунтон у Wall Street. У Wall Street гуфта ки. Одам ответ додааст. Ответ ки чике? Ответ пеши пирашки Ленин истода. ҳама боё ҳаминҷо сар кадагӣ манимча Wall Street гуфта. Wall Street гуфта вехекада маъни ки ответ додиянда. Ман уже ҳаминаш ба вай шудам ки хай ва и ҳамина ролики ҳамина дида ва одам уже ответ додост. Значит уже людям интересно же. Барои чо кадан накор валаш блогер. Барои че? Как начать? Блогерствами? Акон сегум. Озир ҳама блогер. Равияша ёфтан накор. Озир ҳама блогер. Равияша ёфтан накор. Чизе. Акон стили худати ёфтана дакор. Масалан, ани мо юмор, мо асар юмор де. Мо блогерство, мо блогер мешим гуфта даромадаги не одам. Аслаш де. Ман ту мегӯям ки аввал ту мекунам, аввал ту. Мо асар проектамо буд. Асар мо кеменшик будем, сони проекти, юмористически проекти худомо буд. Сони телевизион буд, юмористически программа буд. И секин телевизион якчет бигузашта, интернет пайдо шуд, ҳамун чиз ҳам ту интернет бигузашт. Юмористически рилсон. Так ман ӯй мекунам ки оз гапта бурдам, мо блогер ба ӯям ба намедорам. Чунки блогер блоги худаша бурданаш так. Амехе. Сони якта чизде, озир понятие одамо, любой одами ки интернет бибурод, вай ба TikTok бибурод ё Instagram бибурод, вай блогер. На самом деле это гуфти ноки туғри намебиёд. Деятельности мо блогерство не. Деятельности мо мисол ами Instagram ба TikTok ба страничка худомо будосем, юмористическая страничка. Проект, да. Да. Блог ин когда чихегам ҳаёташа ё ягон направление, ягон определённаша мебарад.
این چیز نظر من بلوگ блоги خودش میبره Да. постоянно аниме خیلی نکو تو مثال حاضر خدا به اگر همین چیز میقاپم گویا اگر توی مثال توجه سامی وایته چه وای рэп عموما گیره کرد درباره рэп یکون کار که میتونی نیز نه با یکون دیگه направление من نمیدونم 100% блогер نیست بیام به да کیم 100% блогер фута метонид نمیتونم یکون شه حاضر گیریم اگر نظری من به любое شه بینید اگر определенное направление لیکن این видеоблоги чисто حیاتی میبودگی جدا نیست که من همین میشه نیشه خولیان کراچی да نه яхти ممکن همون سال блогерство نزدیک باشه типа лайфстайл бе да блоги خودش میبرند حیات خودش میبرند Да. کارهای خودش نشون میدن ما مثلا فقط یومر نشون میدیم خیلی دیگه کارامو هم هایکو های دیگه کارامو ما امروز فلان کارو که دوست نمیگوییم دیگه مخه ما تیاری یومرمون صحنه تیاری ما نشون میدیم رولیکمو سونی رولیکمو فلان روز а не میگیم так чтобы бромдыш он гам намезин то ها نه لایف گام نمیزنیم ما گام امروز زدم که ریت ما امروز استادیوم با اومدم یا وای چه الیسی چه خود آه خیلی نیده ما همسا ما مثال چیسته همین یومر می لان نپرمه روز من این برنامه میکنیم استیسن از بعد این برنامه ستوریس میکنیم آدمو من فلان روز بین تون گفته های ну понял да همسا دیتی نیست خودم میگم инструментан шумо барои пеш да اكون این направление ما دیگر بیام به مخه اكون ممکن من خطا گفتوسی باشم من نه صد اکسپرت шумо نیستم просто площадкаи истифода бурд ها площадке ما اثر همین چیز как телевизион просто интернет версияш лайт версия эба мана ки шо стабилно мерит она неки ҳамон нормальный просмотр то чанқа эсин вай Естественно, любой означало. корба стабильность далер уянба мебурад مثلا حاضر همین تیمی و یا استنداپ هم گفتم که منه استابیل باشد بود аудитория خودش میشوده بیزتیل я бори вай буду мо может упустили масалан ту сар мекунӣ ку масалан личный блогти бурдана сар мекунӣ вай сразу зӯр намешавде ту як бор мекунӣ ду бор мекунӣ се бор мекунӣ да бор мекунӣ зӯр намешавад ку секин мепаҳтоӣ ку ҳамон момента ҳама зӯр мештаги вақт мепаҳтоиде уянба яхи кадам мегирӣ как и стендап гуфтагӣ бо худата аудиторият пайдо мешавад ким бы ту симпатияш бошад туи тамошакардан медаро элементарно ми в инстаграмат мы допустим он чиз профти ай не знаю мисол допустим 400 кас дид ё 500 кас дид 500 кас ку агар якта кохи рӯдики бо одам дилде мисол кохи рӯдики ҷои нишаста 500 кас представь себе ту кохи рӯдики пур каде абор ҳамон гапта гуфтагӣ бо ин де ҳамса лекин роз ман гуфтагӣ гапам амин лекин якта аҷоибиш ҳамиҷанда ки например тоза сами Wall Street каде гид назари ман ба аллачанд ҳазор шуда хато накунам кардам вот нише ягам тами хеле тема када метавонӣ ин гап он рӯз қавит адамово шуда ино се парохтан 20000 мед се не камтар буд чанд ҳазор просмотр шуд ё 4000 каси доволен шуд не гӯш кун не сали просмотраш кам гуфтан ман барои продвижение магазини худам мананда агар дони агар магазинам вай ман ба ғайри ин деятельность аку магазин вайку дегисиёи ҷумонда накарку магазин аку барои продвижение естественно площадка аку инстаграм тикток гуфта мина кадам ҳамон чиза бенам 3000 4000 просмотр шуд ино кам десёра нога акоб диана ту шумо представит косид ме ҳозир шумо маркази ҷоно худи 5 бор мишибор пур кардагӣ бои шудид де гуфта маркази ҷоно 600 кас аҳолиш ҷои нишасташ то есть ҳама просмотр недооценит мекунед не шумо нехай мефаҳмам баъзе роликҳо масалан миллион мешавад зӯру назари вай масалан 3000 ту вай мешаваду но на самом деле ҳам ту ӯй кунӣ агар маркази ҷавоно 5-6 консерт мондагӣ бо ин де ҳами қавтора фақат занижат кунед фақат камча мешавад ки не кам шавадам ӯй кунед ки мӯйл вай якун бо якта дига ҷиҳатшам ки чизи ман специфически ку например туям ҳозир рэп не каждый любит рэп например папса гӯш мекардиго аку рэп умуман терпед неможет назари ман ба назари ман ба или чида баён менем банаго хафа нашавад ки бо ман ба мисол пансера охе гауске ко вообще намегзарад амин вақте ки вай сар кади ку рэперство такой негативчик буд не вообще окружение ёру дӯсто хештоворо мегуфам а ту меброд мегуфт ин бошад мани хел зӯр когда поддерживают зӯр мешавад
کیم خطی میخوند و های نیسکو می خودت خونده گرد میگفت لازمه صفحه و یا شایده داشت مفید نهای اون توی کس استیلی پاتون میگفته خیلی خانگی سرش خیلی بق میکردن سانی فهمیدن که نه نیستاید استیلی زور işte من فکر کنم من خودم رپ گوش نمیکنم اکی- لیکن یعنی اینا گوش میکنم تلگرام کانالش میام من подписан есть işte نیت ها من بنکی و یاش ماخو یعنی یخت کلیپ کردن که دل واسیدی کدی تیمی خوجان به زور کدی تیمی خوجان به اوزی لوجا شود می واسه وای که نه غیرت کوی غیرت می کرینکی. انا من وای بخ دوخات همون جش اطراف کشی میمونم رول وای رپ در مورد خوجان این کارتینکا хорошая і وای شعرش هم زور کدی همسنا حقونی زور زور یا خوالیو زید رحمت کم وقتی برو فتکا خانگی می عرفتی سلام علیکم خوجان بهلک توجیکودم yo rap joy ماشاکو اینجا موندن نمیشه هجده پلوس Ejde plus Ejde который plus. пик نه. пикит پیک когда پیک گولی در دامش anemi noşa göç keda man hiç vay ham zor ham vaydı çıkın çizi Dvayaka. ülkede xonda vromdagi gufta eko ایاش بودم همچین میکنم ما حاضر انتشار بگوید اگر человек который вообще рэп не вайде طرفدار نگویم میشه نه не в обиду тебе конечно یکی این چیز به همون سیام کو net بعضی ادرونش چیزا هست که من گوش میکنم اینی تویام اینی دیگه رپروی даже اینی تاجیکستانی خودم بایم چند تا رپروی هم من چیزاشو گوش کردگی پلوس соответственно مثلا این روسیایشم зарубежнішам گوش میکنم لیکن і все بعضی کسا عموما پاپسه گوش میکنن بتون رپ گوش میکنن هم به این چیزا هم خود سپسیفیکی و یا شایده işte ne سوای اودیتوری خودشه ha bazı çizoş معقول نباشد نه بیزاری گنده دیدم تو نمیفهمم گیتو گنده دیده پراتیف شده طرفدار نشده نشده چیه هم تو این gapşım olardı да не ако ман гӯш кунтон тарафдор негуфтозгем я имею в виду ваеше не именно rapper ҳақорат мешудагише eko rap çıkı bromdu eko аслаше цензур небошта да نه شد ами ба одоба как бошад ако плавни خشم کوختنا با odab دیگه بچه نفس شو да Ako این gap olsa yani gapi man törnemiyor çünkü man hamur neşe göç keda imbe baştagi аслаше гӯед гапиш мо Дела теория вкуса. таърихи гирягар худаш реп худаш гирӣ мекард дута разбор ки дута ваҳоде одамо мисол ҳақорат кардӣ Şumbaço. چیم بیته میته Gap ki janguna گپ کی deydi. جنگل яке унтуш бигирӣ мекард аслаше гӯед реперои кӯни ким мисол гирӣ мекард Köni köne. сах кӯно қадим бибурӯи мекард با شویروده ана раҳман байд барак мекардиги беҳақориту беки роста ҳозир уже асри мо Bebit просто anime. да бебит ваҳо мин аҷоиб будагӣ де نظم میگفتی Agar naz beni digar peştere şeroyan plus نظمش تیپ فریستایل خدا شو ne man megum ki peştere şeroyan plus ve simnat şeira şon hay. ҳай ҳай To jest inqilak rapper کنی asar زن budagi. آخر بشه بدانم حالگی من Xo'p, vay, rap'i چهار سالگی دو سالگی سر کردی ها؟ biz 14 ama önce xondagim 14 budi ha. ما با هم یه پروفتی ها؟ نه Baxşı provofta men gidiyor. نویسم نه Taktika فقط rap men نویسم rap pul میبرد می؟ نه یوتیوب بود میواد Daxşı. خودم پرو YouTube kanalı نمیدونم اونسیام نگی. های 8000 دادمش ama zaten درگیفتگی زور بود oylikçi omda mestat Kam kam. نه های و گیفتر نشد از بزن مراجع نشد تاجیکشی که دام یاردم میدن نه ما نه چونه Ne ne axi vay. o adasimo خیلی زود یادگار چونه اینا میدونید این مقصد کو اکوشان مظفر کو تمام یوتیوب چای همه جا یوتیوب چه خیلی اینا کشو دادگی مخه کشو دادگی نباشونم کی یکم مسئله دادگی اقلاش کورید میکنم تو خلیه یکم پرابلمش باشد مثل یوتیوب کانال یعنی ما یکم پرابلمش شده دیگه پیشی مظفر کو پیشی نو اومده مسئله پسته حل که میتونم при том что همین یوتیوب کانال تاجیک شو که حاضر همین برنامه همینجور رفتی ساز همین چیزا وقتشان تشکیل کرد از گیننده
Його я бор аввал худошон проба кидик биттону, сони омдик биттону, ё инки сразу омдик биттону. Шо им гуфте? С нуля ки диги мейна? Да, с нуля кидик бидим кас, ё неми. من خودم خوشا دیگه Сони омдик биттону, се оши қош кидину ва ош бе. سان چوکنا نکوفتید و یا سان خیلی کدام نکوی خیلی کدام نکن خیلی کدام نکوف Ама ёдама да ки як чанд бор омда мин соши насрой қош кидиб рафтик бит. ها Ахоне. من فسام کو Оле ва ё Фарух Сангинов, Фарух Гурк. Телефонаш бе, номери акам бе, тадо YouTube гуфте нефсе болдиги. Ама масали YouTube боже. Якому дадо есеми намедонум, масали YouTube да акам боже либой время обращаться кадам. Хорошо, акам. Озиш вай навести метям ску. Шер, ну, который рэп потурим был. Вай ми Aha, bakki. people making iş ne go. چامپو Bekçi zöver ko. چامپو Çıkıyor ki. Gentleman on işi mi gördün? نه فلان تو فلان تو ده مثلا پیکش همی یا Ya pikaş du. Zor. چند زن میشه Paysa. ریب نویسیم Как таковой ham to 16 qatorni egon surud neze 500 söv. Agar ve ohang va daror man ba zadachi va mulk nadagar. تو است تو غیر از Tu ریب ohangam kadem etmi. Ha. Ya. بید اخلاق سوال کنیم غیر از ریب بود سکورو میکنی Aa, ne mi xego. Surudoy estradnam növistəm, metonam jayıqda növistəm. Xuda bol menisa. Egon şu guftum etoni o zaman falan suruda ma istiyordu gibiste. Yaxta növistigi. Ba Farangis dünya növistigi. Da? Da. Молодец. Zörçlü bu da. Значит, репертуари фарангизи дунёнда яке аз ҳай, шеърош Али бо меша. Ҳозир ба ку ягон хикада ба кадан, ку внедрит кадан да корам чиза то, что man метонам, то, что man ба обращаться к нам. Мане ту площадки зор. Обращаться к ним зор кадан метам. Мане площадки зор, o zaman tu cezde gazuz gibi hami odamo binanga istesin yadrish maslahat meçat. کنیش Ideje موتی čao, scenarij čao, bakom very blog ne jo. Imejte v vidu ideje, so vai. Aktivni. Mozgovой штурм be. Молодцы. موتی як مهمون جهزدیم تیام بیم مولا میتونی پلاشات که ما استفاده برده Ha ne. size dakika boşat گفته جلو کو باید پویناشو من اتمیت که موندم من دو ساعت سامو میتیم Ama xeyr. Человек оркестра мы коробик no. Ha. Ба ғайр аз ин баъдор хе чизаи вай не. Мадди корски не ё. Fiziki ne umsuni koray. Умсуни кор има да ме ё. خوب اکن اوینده چه پلانو یگان پروژه کلام یگان Оянда ریپ планова, کنسرت анда می короче як ямай противник, соперник амай. Худам бояд перебороть кунам. Мин муғамберим, тамбелим, хе масъулият пайдо кунам худам. Сали ҳараката бисёртар кунам. А так хе музыкам вообще проблема не то, что ма типа альбом когда съемам тум маҳкум мешам апшти альбом шуда халак не ашулаю трек нависим баш проблема не. Ма проблема худам амин ваям. لین Леням тамбелим ганды зах мекунам. Ма ҳамин рӯзам да меом дига ягон кас валид кадам биёфтам далере кун. Хеле кун. Рафт. Хистам да. Çe problemi asosiyet muğamberi de. Да. Len. Я так-то работаю, кори худаме. Блестяще делаю. Ё, мен худаме вахи ҳаракат акун, продвижение худаме. Ганда суз. برای مغامبری خودت نیست کدام چیزی کار کدوسی Zar хизазар. Ҳаракат. حاضر Is. Хестос мане. Дальше чё? Всё? Не, ягон чиз мекунам всё равно. Ягон чиз менависам, запис мекунам, ягон каса коршо буд мекунам. Работаешь, да, над собой? Работаю, но над собой не де. Для кого-то. Ha, ani brigadoy мекунам худам ба ҳасони пага. Ani mo Арӯз душанбе фақат. یعنی ما باید که بیم دیگه روز زور تایار میکردیم و خود ما یک روز موندگی تایار میدیم Ay, Не, ҳозир ҳаракат кардам, не дост ко. арӯзи душанбе гуфтагӣ бе, абон да медонам кадом сол буду. Вай ба Инстаграме вай брондагӣ буд, постче. Одамое ки рӯзи душанбе мегуфт, сари ҳафтада ҳисоби ки якум сари моҳ мегуфт, якум числа мегуфт, сари сол мегуфт, якуми январ рӯзи душанбе брондагӣ буд. Мана вот дем вай. Уже кора сар кадам буд, уже шумо мотивация зӯр, айн даши намешад. اگه مغامره اویان به همان ده های Ай, истес. Монда несам. Ганда мул. مونده نیستیم مونده یا Манан диам мехе, нон диам мехе.
Ман моғам бе, ино амам батар, ту айно батар буди. Значит. Кого-то больше, у кого-то меньше. Lekin единственный роз ман далерки галзидан спортсменкати. Ага. Ва гуфки барои лени атлеткадан спорт акав. Спорт? Да, я задумывался. Lekin hamuna sarkadan problemi. Это бипл рафта, लेकिन ओहना बादोस्ताना मुझे. أنا مو чиз إنه بينك это чиз. أنا من чиз تو уже когда пули خودت چقدر میکنی کو. أنا من чиз خودت بوای میشد کی بلین. ما همینه کدوسیام. أخلا دایش برام میگویی. Motivatsiya. Мотивация میچدیم تو. Ne şutka budku tipe. خیلی مال Stand up yaptı. Bipl рафта ма когда ओहना бивадорам но abi zida kor میکنه. Ne anamın çiz veya garmonoyu veya aktivit meked aslında. مخه. Semege garmonoyu çizin radisini saymayı mı geçti o? Hemen خطا نگرم سیروتونین بود. گرمون ne رادیسی. padavlini ne? Serotonin гормон радости. Они чизе барои вырабатывать кадан. Одам физически деятельность начинает такой. Корива, جسمانی. کار جسمانی естественно همون спорт. این چیز شوارگر همون چیز باید میشه. Amozga monda zekedne. Yaxı öy mikro diyor ki. Demişti öy mikro. Şanzıktır ne insan da ko öy ko. Bir kofiye bandı ki şu istoriye sos kavatandı. Ekim yakta çiz bu yakta gav. Ama bir koşkadan. Man oz همین تو وقتی قوی حقانی چی بدونی؟ چی من همین دو میسره نویس گویگر من بچه خوش کنه بتونم. چند زایش talent ad boga hayde mi çiz guftos ki oylandı ama ayıp. Zayş tamam pekelin ondu ki şuma var. Genişanlı. Gene şanda hay. Allah size zor. Peki ha in aman da mülle kasan da in gap xoda tandı de. Потенциалата использовать мекуними ними. И кажется, мы вообще когда заговорили. Пеш активным да, можно не. Я на саркадам, на ушком блог, наш можерство. Фадо саймар, погаш чоромар. Просто ответственно жалко. Баха лучше версии себя шо. Бешам подох. Kaysin. Ana dinleysi. Yaksan peşine gitti. Yaksan peşine gitti. Ma çöğün gapı pustos ya. İn xuddi emin gapı oşa. Ya yakta podcast'ı dedigi budam değil mi? Bu da Xato nakunam in Moskva bud oldu gibi podcast. Do suat gavzi. Peş kim bir haftagi? Söro Manteliano. Ha. Söro Bakova. Ama نمیشناسم sama بچه رو لیکن این پادکستش گفته تماشاگردگی ما اونه دلیر گازوز. همین گپو گفتگی اونجا یا وای چند سال شده اگه دو. 2 سال شد می 2 سال است همون گپ من شما больше میگم 14 سال است همون گپ. Серьезно? اکون وای کنشنه من دیدوسیم واسه از کار کردوسی با خودت کار کردوسی Tu vay mı öyle doğru mu? Ne? خدا خواهد Ne problem var de tu zangiri motivasyon zor beşer bana korkudan. ganat mekedeki olan ne Mümkün ya. Tabii zangiri xudo xoh normal motivasyon zor beşer xonunda beşine afta. Divide koçu korkudan beder oy. mümkün از انگیزه بودم عباری موزیک نبرم فیلم میتاسم sonra. برای ما Müzik oldum ama Torski tasarruf gibi. değil. خیر فکر شدنش ممکن Mümkün. خب خب حرکت کنن نکرده سنجر کن. ایمان به. من شما میکنید تو استابیل نفس دارم نه. شما وای کده تقریبا کده شما کار düzde. Düzdan boşad malaj zor o. Agar yegum maslahat dako boşad bimalo. Hamçıya maslahat tam یک yetim. کار دزاین یعنی میدونی. چوری مسئله Yolda hamkori bimalo. وای پیشنهاد باشد ما لبایم открыт Ya gab نیست. در ما خلف نکشادگی Demek اکون وای غیر از رپ با چه خوبی های ای نه kitap çıkıyor işte. کتاب Kino. Futbolcu bozmam ama. Net. PlayStation bozmak ne? Hemen ne taktik öğrendi? futbol var mı? Realin futbol mu? Koylu. Ha. Arafta merim bu. Veşan FIFA PES. فوتبال بازی میستی ها سور کو اینا نورمال sport اینا Sport. خوب میداوات Bu کسی medava. Hocam ülkeden de korkuştu. Kitap چه bolş kitabı میخونه. من وای کینوی دیدگی میخونم. کتابخانه یاد گرفتم. خیلی لایف هاک دیدم. برای کتاب و یا سکانسنتریرovat Kino arı kitap boşad. Ham kinoya میبینه هم کتابشو میخونه. ها یا برو کتابشو دیدگی کینوی دیدگی کتابشو میخونی تو نقصر روز صبر جد. تیپ کتاب تی صد نمیتیاد. اگر تو نبوم любой کتابی که خونی اگر تو دویم سنشنده او میبره خوبه ندی
همین ممنتان یک تا فکتی درباره خودم میگم من عمرم یگان تا کتاب خوانده ادا کردگی نه من شما میگم یک کینوی دیگه تو نخوانید من اول سر کردم побеги شاوشنکی سر کردم استیون دیدی سه کتابش خوندم زور کیف کردم یک کتاب خوندم یک روز بخوندم سریوزنه؟ да اثر سر کردم تو شده молодец زر خب غیر از کتاب خوندن با یگان خب بیایم کینو سریال کینو چه پینو چه میبینم و так چه کینو Неактивный больше человек. называем? сериал бахшам ва яко острый сюжетный фантастика бахшам Последний сериал дигит кадам, например. побеги دیدم Побег этот из тюрьмы из тюрьмы. 28 dön bor دیدم O da köne kugum saçtım oradan. реперой همش میشناسن توجیکوی یگان معقول نبودی شایمی معقول не творчествош معقول не то что معقول не نمیفهمم این رپرایی که وای میخوند کو ایرانی ها بود میخوند کو نمیفهمم اون چیز تو میروم نیو میروم Зачем? Да. А я выхожу как бы. Я говорю, ایرانی خوندن я говорю, яш نیست سو. جای زازور نیست. просто اینجا نمیفهمد کو اکسنت ای کو. اینجا احساس شده ممکن که وای چیز کپی پست کازگو باشه. ممکنه شام ها یو. ما اجازه میدونیم. وایش نمیبینیم که افترش و باشه. да مولی چیز دوزینه که. همه غیر رپرو معقول نه ها. دیگه تو شام نه نمیدونم. نیتویته. وای даже ریپام نه. وای بوکس نچتا. بلوگرای تماشا میکنیم ها. های میگم نامعقولش یا معقولش نامعقولش نه اکو ما بلوگ نمیفهمم کو اکو ما ایسه نفهمم не обязательно ган دیدم просто следить نمیکنم нормальش هم که اینطوری прав всякий фавик зер подписан фавик ما окей май Кстати, много рэпер, а? фавик бывший рэпер бывший не озера فاویک Фавик рэп میخون. вай абатл бром دیگه بود вай ган Фаридун вай шо. фристайл ها نه دا Фазик не. میبخشتم خیلی وای Йозеф فازی کم زرسانه اخو جان ما خوب شاگردی рэп میخونن نه Как блогер. اما فازیکتی فاویک وای کردم Как блогер. میدونم فاویک ریپر بودی که بوده کدام رنگ معقول نه آدم‌ها همین چیز اینترسنه خاکی وای پستون میگه پستون چون نمی پستون Коричневый у меня. Каушам, вейшам, брюшам коричневый. کرشنوی کی خاکی سن می رنگستان زد اینجا چه Зеленый. یعنی وای یکو رنگش معقول نه در من نه دیکام باید حتی روی مور معلم تو اینستا خونده گمی؟ کجایه؟ تگویه Квм ناپور ادونه که دیگه دانه که دیگه زنه که Квм бям спать که دیگه؟ نه من جیغ دیگه بودو رفتم چطور من مخول نشد может обстановка не то بود همون моментанде ها خیلی ناویه تو نظر بالندی که دیگه بود کیم به دلختی ما مخول نیم ما جنگلش به ای کدام بعد ما رفتیم نه دیلم ما نوندگی بود ما تگیوی کمانداش آکوی فوی kim بود اون برای خلام فوی نمیدونم کی بود واسه وایمی 2016 بود دیگه که 10 سال پیش کدام специальность خوندگی موله و قاس موله و خاص تو از کردنی اکسپرت شده میتونی؟ نه ادونه که دیگه ها ادونه که دیگه رفتیم نه نمیرم رفته با یک روبریک ما های همون روبریک میگذاریم سوال های منطقی логические вопросы Человек умный, разбирается, сразу жауап етеді назар бамбы. я думаю что рэперо Сах умный. این چیز به وایش عقلش تیز خب سوال ساحلش کبود آبش سرخ ماهیش سیاه این چه سایلش کبود Кавут ми о? کبود کبود зеленый Ана. سبز گوید سبز کبود گفتم سبز میبخشتم Сабз, обаш сур, سرخ ва ҳич сиё. ماهیش سیاه چیزی میخوردگی بله сразу نزدیکتر Подсказка сразу говорю. نزدیکتر کم اونا سوشی پوشی می
اینجا در یک چیزی نظر بگیرید دلیر جان وقتی که سوالای منطقی میتونم پریم همون چیز نه من فهمیدم ها تیپ این تو متافره да метафора я даже представить когда то есть например махи не не я فهمیدم مهین نه چطور سبز ساحلاش آبش سرخ آبش سرخ میهاش سیاه مایده آخود geht что за آخود ساحلاش سبز نیکو آخود اوقاتی که دیگه بود میپزی نیمه خود میشدو با نزدیکتر کنیم من вообще نفهمیدم چون میوه میوه میدارد می روسی که گویم که یاگدا حساب میشه یاگدا حساب تربوز می او резко да молодец خیلی ریا کلام یاگدا ягода گفتید کجا شدن که تربوز ягода بوده که خوب سوالی باید سوال سرش به 4 پاچکه موبایلش به 2 پاچکه آخرش به 3 پاچکه راه میرد ваши варианты شما میدونید جات میدونم میدونم من اینو نگفتگی مالی نگفتگیتون هم نقض بشه شما میگید من بعضیاشو گفتگی بعضیاشو نگفتگی ده میخه های نگفتگی هم هم خلق شام دیدی حد میگید نشد неки ҳозир ҳамин масъалаи ҳайку ман ино нагӯна сразу ёфтагӣ будам чӯ гуфтигинан ман ин задваи хондагӣ ҳамин чиза مکتبش گذشتگی да ҳамин чиза имина ҳамин савола اینو خیلی چیز مول میخونم логистика чизае این خودشون آدمی لوبپیتنی که های همه چیز مول میخونم خیر сахли бипитни ман я باز گوی سرش به 4 پاچکه سرش به 4 پاچکه موبایلش به 2 پاچکه آخرش به 3 پاچکه راه میره роҳ мерад имина راه میرد چه سه پاچکه راه میرد вот тебе вопрос почему цепочка роҳ мерад چون اصلا آخرش به 3 پاچکه راه میره سرش به 4 پاچکه аҳа сони миёнаш به 2 پاچکه сони 3 پاچکه хе гӯяме ту ёрдамчам определённый этап чорпочка типа взросление речь ребёнок ну ту наздик ها من نزدیک сах наздик просто ребёнок میخوای یافت کنی من میشه да چون ребенок اینا آدم کو да одам одам зот одам целым сараш ба сараш ба чорпочка говак рамера. мекунад чорпочка правильно говак мекунад почак не конечно инҷо богусам метафорически вай значение что сони حساس не آخر به آخر به آخر به حسا когда вот старик меши асой мегириш се почак равери так пештар футбол анда як қонун будагӣ судя карточки зарда киси шортикаш бе пушт бе карточки сурха киси футболкаш бе мемондагӣ обязательно будагӣ шарт ба зарур будагӣ чӯ мехе инҷа ключовое слово пештар ҳозир не ҳозир вай қоида кор намекунад این قاعده کار نکنه هم میشد حاضر لیکن پیشتر همین نکند نمیشدگی کلام در обязательно نبودگی но речь не о футболе о футболе футболе тут прям о футболе просто инҷо яхте чизаш ки барои чӣ ҳамин чизе як чизе киси шортик бо як чизе киси футболка мемондагӣ барои чӣ ин мина обязательно будагӣ да обязательно будагӣ ҳамин определённый чиз ҳамон момент гуфти нобоин даври қадим қадим акун асри вай асри 20 гӯем определённый вақтшанда мехе сони ҳамон чиз бекор шудагӣ гӯям мешавад не қаин не қаин не осоне ҳозир ҳам ҳайко се ҳозирам гӯш кун карточки жолти киди карточки зелёные ҳозирам ҳай просто обязательно зеленый не зарду сурх ҳозир
هر دوشم اینجا تخوندنش Жовтый сурх. تخوندن میگه خواهد هر دوش اینجا میتخوند لیکن وای وقتانده обязательно сурх اینجا شده نکن زرد اینجا شده نکن Kisi pushba. Киси пушме, киси Шортик поим бе. бе, короче. Чтобы, киси шорт понял, да, вот? Нет. Вообще не понял. А то вай чура кадам тақсим кедеги паскаска ҳозир кадам. масалан тақсим намекунад накунадам мумкин мекунаду Не, накунадам мешад hozir hadis yakti kisi Ha, mista. hadish. Просто megiradi, uni nigah mikunadi, nishon metyapti. Судья. Пешам girishda nishon medodigu. Просто определённый обязательно будики яхташ инҷа истад яхтарангаш эсин истад фанатой футбол сразу мефahmam будagi gap. ай мана футбол боз мекунам автобус Не, вообще не понял, lekin. К чему это? Хай go'ydi ku. Yaxshi. Tu vaqtda paskaski zo'r metyapman. Pesh. Futbolga chiqamaydi degan odam. Besh. A radio go'shmagidagi. Дальше chi badi radiochi, A televizor mı? televizor chiqamaydi. Ha, черно-белый degi. A rangi vay safed nishon etyapti, ha? Nevay rang go'shkun, черно-белый, ranga judo qilmayapti. این برای комментатор кадом карточки бароштагише сразу фамиданаш эмин чиз будаги фамида. Почему? Потому что комментаторский вайба будкой телевизор мистодаги, естественно, худи комментатор ам мегуфтаги там желтую карточку поднимает. Одамоям сразу фамидаги ки карточке айнҷа гирад зар, айнҷа гирад сур. Да, ин чиз hozir bir когда цветной шут, а d'accord не. Ha, shu. Я ж бы гана тупанут кадам. Man просто когда همین چیز سوال دادگشونند پیشتر گفتند، همین ключевое слово پیشتر شد که сразу خاله همین چیز زد. من گفتم прям گفتم ده ключевое слово پیشتر گفتم sonra اینو сразу догонят کردم. خب اسب چوب خواه میرد. چه؟ اسب چوب خواه میرد. Asp چوب خواه میرد؟ اسب خواه میرد. اسب راستوده خواه میرد که. خیلی راستوده خواه میرد. خواه میرد. اسب چطور پشکشون تو قطکده گوه اسپاموی خون نمیره. نه прям خواه میرد نه. چوب خواه میرد هم تو. Çünkü قوت نیست نمیدونم خوابش میاد. Логически. این прям اسب نه؟ نه прям اسب. اسب زنده نه. اسب زنده. مونده میشد خوب میره. Вариант второй. Çünkü xəzənin şan خواه میره. Aslan خواه میره. با این میکنم نه؟ گوش کنید. من مثلا اینو بیام دادگیم نه. نه یکت سوال. اسب چارپاچکه زنده. کدام وقت به خواه میرد یا چوب خواه میرد؟ چوب خواه میرد. Засыпает? Не. Или хельмет? خواه میرد. Что сгинанды? نه. Не знаю, галфа да. این логически. прям если честно. прям خور رفتنش سبب باشه گفتم ضرور نه. Что? فهمیدی نه؟ فهمیدم. تیله کدام ده کا؟ اسبی موده. Причем اینجا اسبی موده؟ کامو وقت خواه میرد. نه. راست داده نکوخه. نراش خواه نمیرد که؟ نراش هم تو دراز نمیکشه. چوه؟ نه прям почкашон то намекуна. Он то поем میکرد خواه میرد. خگوی چی؟ خگوی چی؟ منم وای نکردم. گویم شاک بیشتانده دیگه. چوه اسب خواه نمیرد؟ چونکه اسب شته نمیتونه. برای این خواه میرد. سالی. سال بیولوژی چی yapıyorsun? چوه؟ اسب شته میتوند می؟ بخیم آبویم میمتکن. کنشی مونده شته میتوند؟ Konuşayım mı? Onda şiştirme beton ha. برای این خواه میرد. Göç باشه کنید. شمیشیش. Asp. شما دیدگی می؟ خور هفتگی شی؟ почкаши گو بوین که خواه میرد. خونه میرد اسب بخی. چوه خواه نمیرد؟ من شما کی spor میکنم. اسب چطور پشکش قط کده خونه میرد. چه خواه میرد؟ راستش داده خونه میرد. چطور پشکه yakti dam میتیاد وای. سه تشکی میستاد. yakti براشتو میستاد. ایناش میمونده yakti دیگرشی میبادرد. شما سال بیولوژی خونید. ها؟ یکتش خواه؟ شاه. شاه. کرول. Aha. یکته چشمش کر بودگی.
شاهی چشمش کور ها Sonra rassomaya cezdagi برای suratishi ishdan. خای یک گل rassomaya suratishi ma'qul nakadagi, yaktishi ma'qul kadagi. aha Va chixel kishdagi va ma'qul kadagi. البته شاه بودگی Chishmash ko'r. من منینیم میگم بعد تو ابر گوشی تو سونی من منینیم نیست ama bu Mana to. Aytib chishmash. Teşmeş kör. یک وقت بک چشمش تو است رسمش معقول که دیگه همتونه Ha, یک گل kas kishdomdagi suratishi. Niton kadagi yaktash. O. Ay zir. Dört çişim ki işte gibi. Ne. мое мнение то же самое почему потому что Ne va естественно shudan narsa qilib, hamma maydonga va shoh yakta chishmash ko'r. Shu suratal chishmash. شما اوضاع درباره یک و یش کسیدن کم بودیش کسیدن Ha. که و شاه فربه باشد و خراب کده خوش کشتگی باشد Ne, va aytaman prям chishmash kisiyazini. چشمش کسی Aynak işte gibi çişmeş. Aynak vay davrandı demdeki. aynen ne بودگی повязка кирги ми Ne. Vay size piratmi shu? не имеется в виду چشمش به повязка نمیگشتگی باشد شاه ممکن و برای همون خوشرو کردن رسام повязка کشتگی باشد کسی Ne. Ne yo in taraf ki işte gibi. Yak taraf. یک طرف گیدا может быть он тогда نمیدونم Va görme. Va Silicon From'daki ama chishmash hamaga kadaki. Va hech kim pretenziya qilmaydi aytonsdagi. Çişmiş peştegi mi? کرال سپیت می Xor hafta kişi. وقتی خور هفته کشند کشتگی Osman böyle gom işte. Ne. نمیدونم من سخت öyle کنم سلام درکم Hadi be mehmonlarning gapi ko'tagar, nega megaydi? Xuddan axir bitdi-ku. نه من پروسه اوز وریانت گم دلیر جامو قبل میموند دلیر Gaz گازم dangir ha ma öyküsün. Han گفت اینو هم نفهمیدم که گوید حتما یاویم گفت حتی یاویتم من Tamam sen ama unutur یا سسپینی نه پشتکشتگی نه نه و همیشه ریشه‌ای یافته کی و پرام شما معقول شده ایده ده میلیون کتی Sektor şada öyle. آفتی Hadi شاه çişmeşe kıştı ki. O kör işketi. Bu hamihe kedi ki ve kör bu degiş normalim bu degi. ayna ki kere mi Tamam ne? Bu ayda ana ayna gagıcı. şu aynı ki vay öyle çiçilni Ne? Lupe mi ne monat kund kedi. ne manokl ako yaktı Bino. manokl Ha manokl yakta. Ne? yaktır binokl dütte manokl yaktı nemeden almış Gömmi. Öyle Ama şu Bu hamihe ریشه‌ای یافته ki şofu معقول شده. این ریشه‌ای تیرو tamam degi. Ana. oy Axi istədik ki kiştəgi vaxtdəki ideyadı milyon tutduq sonra. Haqlı ki. balobas rasom balobas şoham balobas Və yaxşı na Diğer körbüdəki rasomoyu malum. kuştəki yani. Andası da körbüdəki şam ruskada məki degini. Lekin ama rişəni yoxdəki mutqun edəgən sonra nə açsa mepeşdi. Anlatdım ondaki. молодец Zor. adam این بود rubriki Mantıki. سوال‌های منطقی. یک دوستان عزیز باز روبریکی برنامه ما ریبوس ها موضوع دلیر جان بخاطر ریبوس های ما شما نشون میدم ریبوس ها связаны с مقاله های و تاجیکی مقال میگه которые همین مثال ریبوس به و شدگی ما گفته نمونیم دوستان عزیز وقتی که این ریبوس های من دلیر جان نشون میدم اکران های شما هم میبرد تو دلیر جان یافتن اگر یاویتون اگر به مال کمیتاری Nezerim نوشتن abi. Elə tez mi ya? Çünki reper şudan olsun ne? استروم ندا Reper ریپرو استروم astrom نمیشد مول خوندگی میشد. زیرک هم خیلی Ama şiir نوشتن هم تو نمیشه. خیلی خیلی رفتیم من دلیر جان یک اینجا دستشو دادن گرفت. ها گیری Maqalı Taciki ifsidi ha. Ha. Oftoba bodoma peşin nemiشه. اوه برکه اوی مغازه زور Правильно. راوینه Zaboni surxat öpi nağız mora asırıq mebrora. گپی ناز به مورا خونش میبرد صرف است داشه По секрету всему свету.
Tojik shahimni. چخه آسانه کردم. همین نه پروسس هر دیگه خیلی. نگو بخیشد دویده بیاد بپیشد میزه نه. Örüşü tutam Tacikşi tutan gibi bastı. من تو گمگر دنیا میفهمم. و معنی که این و بعد آدمایی که سکرت داشتن همه خیلی کوپ سکرت سیموسی تو هم توری میبیاد اینجا بیو. Dilersin abi. تاشنه نه اینجا به یک تا آدم نظر بداشت. سازه یک کسی یک تا گپ گفتیو و هزار کس تو با دیگه خیلی شده میبیاد کو. این همه خیلی آدم ها باید توری میبیاد. من تو گم دنیا میفهمم. Tak, زبان دانی جان دانی. من گفتم که این این که حقانه ویش زیرکیش دیرویده شیرویا. آدم ها کمیتر نویسا اسمینده که داست. دیوار گوش دارد. گوش موش دارد. موش گوش دارد. دیوار گوش دارد. گوش موش. دیوار موش دارد. موش گوش دارد. همون کوی. To'g'ri. Sali последовательность to'g'risi. Devor avval mana این چیزا دارد. دیوار موش دارد. نه سوراخی دارد. نه. سوراخی موش دارد. موش گوش دارد. اگه گپ هر کجا هر کی گاو نزن. Teori. انیمیشن کمک اوی میکنه ساخ. سیاه. Kim yoftagi boshad do'ston aziz srazu po'ynashmi men yoftam gufte. خیلی bemalol. Hamma qisha shad yofta unga darmondan dener. تو فهمیدم اونش به اول موزیکچه. Starit. Açalım da durmayın. Eminim چیزی آواز نچرد میکنه. من گمی؟ اول öykünün sonu kazan tipe mi kılar mı? Ben o zaman ne kadar? همخه. Prosta mu yoftan açtık o. Makolu yoftan açtık. Peş az guftar andişe koymuyor. اول اندیشه بعد Bad گفتار. guftar ha. اول اندیشه بعد گفتار. Angora خورو باقشون نپو. این دیگه اقال قائل گاسی. نه واسان. Ha, çuda olsun. این هم روسی هم های هم تاجیکی هم های. Работа волк лист. Не. Jo, сколько вулканик армии все равно. نه. Bu yakta دیگه волк کسی از نشه. Yani, bakın Rusça nemden alsak. Да, если боятся волков, в лес не ходи. Ha. تاجیکش به؟ Агур тасиб, джангал нара. نه. از گورتاسی جنگال نرا. Так. این به پادکست که نیست کن. خودش پاسکاست که خودش. برنامه و موزیکی نداریم ساخته گشت. Şimdi bebeğime Te. çambor öykünü yagor. Ne. نه. این Прям تکوی прям آسان прям چیز. по буквам в тем, по картинкам там tu göğegar törüm yaşaklar. یکم چیز سنشان Ha, داد. du ponza yaksi. اوه نه. Peripiske bastı. دوپانزه یکسی ولی دوستان عزیز این بود روبریکی ریبوس ها دوپانزه یکسیه نکی. Sarı ama rebus koy Çin'de olsaginde ben guftam ki ako deler guftam. Makolay naz donustan açtık var guftam. Ay zöy donustan açtık var kim? Naftan ki aşağı in naz makolay nemeden ama bahçem de sağır mendiku makolay naz nemeden. من نکی ریال نگو یا دوست تا بچه‌ای یا شاید вообще молодой поколение ولی این پیشنگی برنامه بیام و به میرزا خورشید گفته بودم اگه دیدی باشه کرد همونجا و یاشکی بچه‌ای یاش مقاله دور شده. Ha. لیکن اوزه این چیز به من خطا کردگیم چو я признаю что من خطا کردم почему потому что оказывается тоже ما арай تو کدی صحبت کردگیم و کردگیم آدمی نچیتنی все равно میفهمید. چقدر همون به دوستان عزیز چقدر خونتونگر و اتون زیرکی اتون بلند میشد و اتون ذهن اتون تیز میشد. این مثلا بود برنامه ایوی روبریکی و یومو ریبوسو. دلیجان با یک روبریکی ما این و میگوید örüşüp sıravneni tojikşip takozo. Takozon.
Сравнение, кутақозо. Реперое мегоим. Реперой мегум. Реперое хам тоджику. Тоджик хай, Мировой ама? русский хай, американский хамма хай. На твой взгляд, назари туве, кадомиш бехтар, мисал бигирим. Худа маъқул. И творчествошам, худашам, агар шиноси, агар истесине, ҳамба ба ҳомети. Хорошо. Япа рост шуга, ма ҳамиҳо ҳайку, мумкин як 70% ма худам нашиносам. Лекин барои тамошобинони вай мо естественно суратошон мебуравад, ҳамба ба ҳаво осонтар. Хайб рафтим. Амаладоёе ки нав брондагӣ сар кунем. Шайхи Хистақӯзӣ, ман номаша намедонам ки ба бача. Сарвар. Сарвар. Ё ин ки Диловар. Ади ако Диловар мецайко. Шейх Хистақӯзӣ ё Диловар? Шейх Хистақӯзӣ. Шейх Хистақӯзӣ. Шейх Хистақӯзӣ ё ин ки фандон так, маэстро. Шейх Хистақӯзӣ. Ама шинохтаем бача? Ё шейх. Душанбеги инам. Шейх Хистақӯзӣ ё Бижан? Бижани шинохтаем? Бижан. Нимой. Шумо сади сравнитон дига хӯштагӣ. Чӯ вай ме? Шумо мактаби наву кӯне сравнит кардед. Аку ман гуфтам ки ман намешиносам. Аку ҳадушам индивидуални зӯр. Пас вой ма ҳадушам зӯр. Ту худат маъқул шугу. Аку ма ба ближитар стили шейх, чем стили Бижанако. Поэтому шейх, наверное. Шейх Лекин Хистақӯзӣ. Бижанако ҳам ганда талантливый. Вай яхи ҳозир стил додаику, вай сахт зӯр короче Бижан. Бижан. Ман гӯш шумо нефаҳмидам серам. Ман ҳам бача гапа рост шугам намешинохтам. Ман аку не ки ҳаёт би муомила кадаги ба ки Бижан кади. Чун гуфтигиранда концертише ба YouTube версияше мо сад додаги вай ба то есть видеоше YouTube ба сад додаги ман ки муомила кадаги. Ман не ки творчествоше гӯш кадаги не. Просто шумо ям ареб дурде. Да, ҳамон ба не судите строго. Не, Бачаҳои реперое ки реп ҷудо хушошон ҳай мана троллит накунтом. Ҳамин хел. Так. Шайх ми? Шайх Хистақӯзӣ ё ин ки Lil Westich? Шайх. Шайх Хистақӯзӣ ё Бадбеха? Бадбеха шайх. Шайх Хистақӯзӣ ё ин ки Бозорӣ? Бозориш ким? Не шайх. Душанбеги бачаҳо. Не шайх. Шайх Хистақӯзӣ ё ин ки Абада? Абада. Абада ё ин ки Шонамсӣ? Абада. Абада ё ин ки Барон? Абада. Абада ё ин ки Баха 84? Баха 84. Баха 84. Баха 84 ё ин ки Мастер Исмаил? Баха 84. Так, ин буд Ваҳоб Месни, тоҷик. Короли репи Тоҷикистон Кешер. Ким намедонад короче. Ана ман намедонистам. Кешер? Кешер. Вестсайд будан. Если честно, не знаю. Ҳамун барои ман. Фейс ё ин ки Кравосток? Якон фейс мах. Фейс ё ин ки Мияги Эншпил? Мияги Эншпил. Мияги Эншпил или Кизару? Мияги Эншпил. Мияги Эншпил или Оксимирон? Яхте. Мияги Эншпил. Мияги Эншпил. Мияги Эншпил ё ин ки Скриптонит? Мияги Эншпил. Мияги Эншпил ё ин ки Моргенштерн? Мияги Эншпил. Мияги Эншпил ё ин ки Тимати? Мияги Эншпил. Мияги Эншпил ё ин ки Баста? Мияги Эншпил. Өрсова Мияги Мияги Эншпил Эншпил зӯр. зӯр бас. Ҳамаш зӯр ама. Ман ку инҷи гапа рост шугам ҳаминҷа гӯш кардагиҳом Баста, Тимати гӯш кардаги, Мияги Эншпил ин дусета чизошо гӯш кардаги. Лекин барои ман не знаю, мумкин Баста зӯртар бошад. Хайр барои шумо. Да. Дальше, баҳош бурем, инам мӯл не некин. Дрейк ё ин ки Ники Минаж? Дрейк. Дрейк ё ин ки Kanye West? Дрейк. Дрейк ё ин ки Jay-Z? Дрейк. Дрейк ё ин ки Snoop Dogg? Дрейк. Дрейк ё ин ки Tupac? Тупак. Tupac ё ин ки 50 Cent? Тупак. Tupac ё ин ки Eminem? Эминем. Всё. Каролаш Эминем короче. Ам боло рафтим дел. Якта савол. Ҳамин вес ваҳова Дунёва. дунёва реперова. Якам ҷо ким? Eminem. Eminem.
все бевгари نه دیگه ای نه همون رپرای همون خودشون زیرش امینه میگه دویا ага سیاها خودش признавать میکنه این چیزا единственный белый рэпер который добился больше чем черный типа рэп اگر کوه باشد باشه که سفید امینم میگه там белый zor gapmiz акум вайда телер мо туки ин тема гавзан камтар қиин мова чунки дур чунки мо дурде Бахе. ҳозир ино хондан ку ман лично мана ваям дур ман аваям дурде برای شما تو نبار بوکف باید Бахе. мана ҳамун тимите медонам Бахе. хай эминеме ҳама медонам Естественно медонам 50 cent медонам и всё даст Тупака футболканда сурати ким буд ҳам намедонед не тупака тактаку ман гӯш кедаги не ман ҳамту гӯш кедаги ки ҳамин хел репери зӯр будаги ва куштагиме ки мисола ҳамин хел шундаги ман атак творчески ман намешнам خب اینو عزیز کمیتاری چندین قدر نامه‌ای نوشت دوستان اكون شما هم ما فهمیتون ما وها سخن میکنیم اما آدمایی که شما می‌نویسید ما سخن میکنیم وهاند وقت جدا کردنشون هم گپ کلام например توجه سامی مقیمکای هم چند بار دعوت کنتم گفت دوستان ما مثلا وای آدم به بروی مگر و وای آدم بچینه بند باشد که ما ها نهال نبرومدیم двойник مثال ده ҳозир ба ҳама менависанд туям чанд бор комментария навистам همه خیر мо ҳамаи комментария навистаги ба назар мегирим мо акун метонистикмо ҷей мезанем масалан рустам азимиам ҷейздик будам мо гуфтем ки ва гуфтам ки консертам ки аввораман илтимос мо байни ҳамун рамазон бигирим беҳтар сахт вай гуфтам چون گفتگیننده حاضر من حافظای گیریم اگر هم ماشون بعد رمضان естественно کنسرت میمونه هم ماشون مولی هاشون اکثریتشون بند ан қиин шеър менависонанд оҳанг мекунанд ҳозир ин даҳум выпуск каним худо хоҳад 20 выпуск шама худо хоҳад чӯ не фақат фақат юбилейни мебиём все гапнист или саат бабдас сахтур напатоед ман семе гуфта будам ҳозир айн пеш гуфтагиш беде лавлю тебя на слове гуфти вирусоки 20 выпуск бе ту якта задание гуфти худат ки побороть лень творчеството чизои нав дарор естественно чтобы мо ин дафъа омда шите галзузинанде ту гӯӣ ки ҳа ако ман баъдивай барноматон манамиқим нахи чизое кардам гуфте тамошобиноям гуфт ки ҳа ин бача молодец ҷезда бо ҳамин темаи гал мезанем уже даши кадаги коротаги уже дига сол оянда чӣ плано гуфта гуфтаги монда ту ҳозир главный проблемато гуфтӣ ҳамин чиз шавад агар естественно бо одамо мегӯфт ки ҳа бача наз манамиқида кор кард мегӯфт мо медонем ки ту потенсиалат баланд лично ман бе ҳамехе минени ман ҳамехе туянда ҳай что-то ки дигаронда нест ман мизан гуфтага бо ки внутренний стержень нашай изюмин ки худашай ҳамехе ҳамбе вай ҳозир мана дар момент момент истифода бурда мухлисо туя ҷездагӣ мухлисо комментария ба ман нависте ки класса ҷезинтон гуфте агар худам набоша агар ҳамбе масалан вай кардем бемол ҳозир момент истифода бурда мухлисове мухлисои азиз трекҳои навро интизор шавен обуна шавен ба инстаграм подписчик нагӯем шумо одамои нағз чӣ гӯм якум ман стараюсь де ин барои ман якум барои ман ин чиз нав мана пеш ҷеғ мезидан оли вақтои салвай будиги манда известнитар будиги ман ягонташ ба намерафтам мана ҳозир ко худами перебарот кардам мана омдам вақти ҷудо карда омдӣ ҳозир ленаша перебарот кардам хонагиҳон бинад зия худати хе гуфтиам зато ин чиз тува стимул мешавад барои ҳама чиза ислоҳ кардан да бош бе вполне конечно ама раҳматои калом барои иштирок ва бор ҳамкорои барномаи мо гуфта мегузарем спонсори мо энергетики T in Tojikiston ҳаф in ҳаф стори Tojikiston Tojikiston мебурад дӯстои азиз аз ҳама мағозаҳои амид метавонтон дастрас кунтон дӯстони азиз акнун энергетикаҳои T7-ро аз ҳама мағозаҳои амид дастрас карда метавонед дар қисми нӯшокиҳо шумо метавонед ҳама намуди энергетикаҳои T7-ро дастрас намоед барномаи мо сиёмка шуда истодааст дар фотозони Эванте бемалол агар ягон фотосессиятон бошад саксатон бошад
омада ҳаминҷи локатсияҳои хушрӯ гузаронда метавонед. мебелҳои хушрӯ аз компанияи мебел барори арча додаги мо раҳматуллоҳи калон мегӯем. мо сёёмкада истодиам студияи симо раҳматуллоҳи калон ки ҳамихе качествои баланд ки 4К сёёмка мекунанд. агар шумо توی معرکتان باشد اگر زکاس کنیدتون کاشتهای بلند کتی وقتی کوتاه کتی تیار کرده میتین. خیلی. دوستان عزیز این بود 10مین نشری برنامه گپ راستش. آینده kimi دیدم میخواهیتون ما حاضر خیلی که ما چند بار تاکید کردیم کامنتاری بملون نویسیدن گیرتون تا قدر امکان دعوت کرده جهزده همچنین با صحبت‌های گرم و نرم مایه کرده برای شما تقدیم میکنیم. صحبتی آزاد کرده. آزاد کرده و همتون به تماشای خوش رحمت که با ما بود تا زور مقدار دست وقت. خوش. دلیر جان. درباره برنامه فکرت نپرسیدیم. برنامه необычный, как-то непривычный. Имеется в виду درباره именно яхта چیز نیو. صحبتی آزاد دیگه شما مخصوص شد. نیست که خیلی چیز. ولی هم تو اینترویو خالی نه. اینترویو خالی نه تو سالی فقط مننده نیده بینیم مننده شما دیام. اما ما این چیزی چیو تشکیل کردیم. هم تو دیگه که برای مگر دیگه برنامه‌هایی که میشه اینترویو کی سوازنده خاص اینترویو ما یک چیز کنیم گفتیم هم صحبت شود هم درباره یک کم اینفورماسیون گیریم هم منخه کم اینتراکتیو کنیم گفتیم ولی ما حاضر همین چیز که فهمیدیم که توی آیکود آنچه یک بلند رحمت هم به تو رحمت که من دعوتی ما رد نکرده اومدی هم سلامت باشتون رحمتی کلام که با ما بودیتون обязательно еще увидимся. лайк монтон, комментарий навистон, фикратон навистон. هر یک فکر شما برای ما اینترسنه همش ما میخونیم نمیخونیم تو این نکنیتون. بعضی آدم من به لیچ کام بیان نیستم نه اینستاگرام بکی گپ راستش کای میبرد من از خارجی استفاده تماشا میکنم. یه برکه رحمت نویستن برای همین همتون به رحمت بیملال باز تکرار میکنم که فکرتون نویستان ما همیشه میخونیم. رحمت کلام. رحمت کلام. خیر رحمت.